জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰৰ কাৰণে আৰু আইনটো গৰ্জন মুছাহাৰীৰ কাৰণে এই গতিকে এছপি ডাঙৰে যিমান পাৰে ইমান আমাৰ এফআইআৰটো দিয়াৰ লগে লগে সেই ক্ৰিমিনেলক এই ভাৰখাও বাচন দিয়া মানুহ জয়ন্ত মল্ল বৰা ডাঙৰীয়াক এৰেষ্ট কৰিব লাগে। যোনটো ইলেকশ্যন হ'বলৈ আহি আছে তাৰ আমি এনডিএ হৈয়ে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আমি ফাইট কৰিম আৰু নহয়। ইয়াত এটা কথা আছে, আজি বহুৰে বহু ধৰণৰ কথা কয়, কিন্তু আমি এনডিএ হৈ পেলাই ইয়াত আমি ইউপিপিএল আৰু বিজেপি বুলি কথা নাহে, আমি এনডিএ হৈ খেলিছোঁ। আৰু সকলোৱে জানে যে লোকসভা ইলেকশ্যনটো তাৰ যোনটো ট্ৰেইন সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। যেনেকুৱা এইবাৰ বিপিএফে এই বিটিআৰ এই অঞ্চলত স্পেচিয়েলি কোকৰাঝাৰ এটা ডাষ্টবিনৰ দৰে চুৰুপৰ এটা ৰূপ লৈছে। ডাষ্টবিন মানে আপোনালোকে গম পায় যে বিপিএফ বুলি সেই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নায়েই, কিন্তু কিছুমান মানুহে যোনে সাম্প্ৰদায়িক ভাল পায়, যোনে জাতি লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ ভাল পায়, তেখেতসকলে ভোট দিবলৈ জাগা পোৱা নাই। গতিকে তেখেতসকলৰ যোনটো ডাষ্টবিন বিপিএফ যিহেতু আজিৰ দিনত ডাষ্টবিন, সেই ডাষ্টবিনৰ ভোটকেইটা পৰিছে, বেলেগ একো নাই। ইয়াত বিটিচিত আৰু বিপিএফ আৰু নাই। আপোনালোকক আজি আমি ক'ব পাৰোঁ যে অহা যোনটো বিটিচি ইলেকশ্যন, এই বিটিচি ইলেকশ্যন তেখেতসকলে 40টা মাজত এটাও সমষ্টি নিজিকে। অকলে খেলাৰ কথাই নাই। যেতিয়ালৈ আমি এতিয়া এনডিএ হৈ আছোঁ, এনডিএ অলপ আগতে কৈছোঁ আমি এনডিএ হৈ খেলাৰ আমাৰ বহুত ইচ্ছা। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি আগন্তুক দিনতো আমি লোকসভাই হওক বা আমি বিধানসভাই হওক বা কাউন্সিল ইলেকশ্যনেই হওক আমি একেলগে আমি বিৰোধীৰ লগত যুঁজ দিম বুলি তেখেতে আমাক কথা দিছে। আৰু আমি সেনে মততে কাম কৰি আছোঁ সকলোৱে। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, বিপিএফৰ সকলো ভোটবিলাক ডাষ্টবিনৰ ভোট। ডাষ্টবিন, এই ডাষ্টবিনৰ অৰ্থটো আপোনালোকে ওলাই ল'ব। ডাষ্টবিনৰ কোনে কোনে ভোট পেলাব পাৰে সেই কথাটো আমাৰ বিটিআৰ বাকী ৰাইজে জানে। সঠিকতে বিপিএফক ভাল পাই পেলাই কোনো ভোট দিয়া নাই, বিপিএফক ডাষ্টবিন বুলি ভোটটো তাত পেলাইছে। सेंट्रेल जेलाव थानाय 54 दैदेनगिरि आरो केडारफोरखौ लानानै बिथांनि एसेम्बलियावहाय जाहाथे थाबैनो जों सावरायजागोन। इउनिटेड फराम एक्स एनडिपि आफाद उत्तर बारग' एनडिपि जोङो मोनसे खौरां मेल लादों। बे खौरां मेलाव बाहागो लानो हानाय मिडिया फंबायमोननिसिम गिबियाव आङो धन्यबाद होग्रोबाय। लोगोसे खौरां नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ इउनिटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय थाबाय। दिनैनि गुबै मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे थांनाय 7 तारिख मे जे मोनसे जोंनि आसामाव बा भारत हादरावनो मोनसे लकसभा इलेक्शन जाना थांदों। बे लकसभा इलेक्शननि गेजेरजों जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा इलेक्शनावहाय गोबां आफादफ्रा, गोबां पलिटिकेल हान्जाफ्रा बे पलिटिकेल हान्जायाव इलेक्शनाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय गोबां हान्जाया बाहागो लादोंब्लाबो दिनै जेनदों। दा बे देरहानायावहाय जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि दैथायहरजानाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी एनडिए एलायन्स हिसाबै दिनै बिथाङा दिनैहाय बे लकसभा इलेक्शनावहाय क'क्राझार समष्टि हिसाबै देरहाबाय। दा बे देरहानायावहाय जोङो इउनिटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बिथांनि देरहानायखौ जोङो गोसो गोथारै गोसो गोरबोजों जोङो बरायना लादों। आरो लोगोसे जों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि क'क्राझारनि जे मोनसे लकसभा एसेम्बलिया 10 बोसोर जोंनि बर'नि आखाइनिफ्राय गोमाना दङमोन। दिनै बे 10 बोसोरनि उनावहाय जोंनि बर'फ्रा जिबायदि डेभेलप उन्नति जानांगौमोन, बे 10 बोसोराव जोंहा गोबां बर'जों लोगोसे ट्राइबेल्स हारिफ्रा दिनै गोबां बेक जाना थांबाय। बेनिखायनो दिनै जिबायदि जानांगौ बेखौ जाफुंनो हायाखै। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनि आरो एनडिएनि बिजाथि हिसाबै 10 बोसोरनि उनावहाय बिजाथि हिसाबै दिनै गसंनो हाबाय, देरहानो हाबाय। दिनै बिथांनि बे देरहानायावहाय जोंहा दिनै गोग्गाथाव आरो गोजोनथावना बाथ्रा। दा जों बेखौनो बुंगोन 10 बोसोरनि उनाव जिबायदि जोंहा मावनांगौ बे खामानिखौ दिनै बिथाङा आद्रा थानाय खामानिखौ एबारनिफ्राय एमपि केन्डिडेट हिसाबै जोंनि बर'नि समस्याजों लोगोसे ट्राइबेल्सफोरनि समस्याफोरखौहाय गावनि गोहो थानायावनो
गोबांथार मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे मैयासो 9 जुनावहाय 2024आवहाय मोनसे मा होनो एनडिए सरकारनिफ्राय देरहानो हानाय 3थि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार समायखिरा लानाय मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिमबो सरकार दाफुंनो हानायनि थाखाय जोङो बेखौबो इउनिटि फराम एनडिबिनिफ्राय जोङो दिनै नरेन्द्र मदिजों लोगोसे मैया समायखिरा लानाय एनडिएनि मिनिस्टारफोरखौ इउनियन मिनिस्टारफोरखौ जोङो बरायबाय आसा मिजिंथिदों नरेन्द्र मदि सारनि दैदेननाय सरकारनि सायाव आरो जोंहा जयेन्द्र बसुमतारीनि जुदि गोहोआव थानाय पावारखौहाय जाहाथे जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि 2020-22 27 जानुवारि जे बिटिआर एकर जालांबाय बे बिटिआर एकर जालांनायनि जितु माखासे एमअएसफोराव थानाय समस्याफोरखौहाय बिथाङा दिल्लीयाव थानानै गासैबो समस्याखौ सल्भ खालामगोन बेखौ जों मिजिंथिदों लोगोसे बिथांखौ जों खावलायगोन जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा सासे सागानगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा उदां जानो हायाखै सागानगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा उदां जानांगौमोन बे उदां जायैनि माखासे खामानिखौबो मानगोनां जयेन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो दिनै बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन जों मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय 54 दैदेनगिरि आरो केडार्सफोरखौ लानानै बिथांनिखौहाय जाहाथे थाबैनो जों सावरायजागोन बेरखांबाय थागोन पार्लामेन्टआवहाय बेखौ जोङो आसा थाबाय आरो जों बेखौनो खावलायगोन जोंनि गुबुन स्टेटफ्राव थाहैनाय माखासे एनडिबिफोरनि जेलाव थानाय बिथांमोनखौहायबो दिनै उदां अख्राङाव लाबोगोन आरो फिसानिफ्राय गिदिरसिम 9.1 निफ्राय लानानै 9.6 क्ल'जनिसिम जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बेखौहाय दिनै नरेन्द्र मदि सारनि सरकारनि आमोलाव आरो जयेन्द्र बसुमतारीनि दैदेननाया गेजेराव इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायनि गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायनि गेजेराव 2025नि 25नि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि एक्स एनडिबिनि समस्याफ्रा सल्भ जायो बेखिनिखौ जोङो दिनैहाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय बरायनाय बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो आसा मिजिंथिदों आरो बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारि बिथां आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ नुदों आरो बेवहाय बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों जेबाजे मोनसे ससियेल मिडियाआव ओंखारदों जे माखासे एमअएसफोरखौ जिबाजे मावफुंनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना प्रेसार होदों रायलायदों बे जोंनि थाखाय मोजां खिन्थु मोनसे खोथाखौ जों जानांगौ जोंनि केसफोरनि सायाव हाइनेस आरो नन हाइनेस सायख'नानै आंनि मथेब्ला केसखौ उदां खालामनांगौनि मथेब्ला जों दिनैनि गोख्रोङै जों बुंगोन जोंनि नांबोनायनि बेलायावहाय बेवहाय हाइनेस आरो नन हाइनेसनि बाथ्राया जों फैनो नाङा बेवहाय जेनेरेलि गासैबो इउनिटि जेनेरेल इउनिटि उदां जानांगौ इउनिटि उदां जानांगौ बेखिनिखौ जोङो लुबैदों आरो बेवहाय सायख'नानै जे केसखौ उदां खालामनांगौ बे बुस्थुआ थाथावनाङा जों बेखौ दिनै इउनिटि फरामनिफ्राय जोङो खावलायहरनाय जाबाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय बिटिसि ओनसोलनि प्रथम हस्पिटालफोरनि गेजेराव मोनसे आरो सिभिल हस्पिटाल होननानै बुङोब्ला बेनो बे ओनसोलाव प्रथम गायसनजानाय दा बे हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव मानो दोननाय जादों रुपनाथ ब्रह्मखौ खालि मोनसे समनि मन्थ्रिमोन बे महरै दानाय 1901 आव जेब्ला पार्टिशन अफ बेंगल जादोंमोन वेस्ट बेंगल आरो इस्ट बेंगल खालामदोंमोन बे समावहाय फुराना गवालपारा जिल्लाखौ समग्र बे क'क्राझार चिरां बङाइगाव गवालपारा साउथ मा होनना बुङो बे गोदान माबाया बेनिफ्राय धुबरी बे जिल्लाखौ बै समावहाय इस्ट बेंगलजों सामिल खालामनो नागिरदोंमोन दा बे प्रसेस्टाफोरखौ प्रटेस्ट खालामनानै
दिनै आसामनि सिङाव आरो इन्डियानि सिङाव जोङो बे फुराना गवालपाराखौ मोननो हादों। दा बेबायदि कन्ट्रिबिउसन गोनां व्यक्तिनि नामावहाय बे हस्पिटालखौ बानायनाय जादों। दिनै बे जायगानि मानसिफ्रा मोजां देहा फाहामनायनि आसा खालामनानै भारत सरकार आसाम सरकारजों गोबां जुजिनानै आन्दलन खालामनानै मानसि थैनानै जे जोङो क'क्राझाराव गंसे मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय आरो बे मेडिकेल कलेजखौ थांनाय BPF सरकारनि दिनाव BTC समावहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोङो मोननो हादों। दा बे मेडिकेल कलेज मोननायाव जोङो खुसि। मेडिकेल कलेज जानायनि बिनिमयाव बे क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जे जोङो खोमानानै लानांगौ बेहाय ओंथि गैया। बेखायनो जोङो बुंदों मेडिकेल कलेज गायसनग्रा मानसि जोङो दा बुंदों जे मेडिकेल कलेजा गोदानै मोजाङै जानांगौ। दानि एकदम गोदान टेक्न'लजि गोदान गासिबो साइन्स टेक्न'लजिनि आन्दाराव बे मेडिकेल कलेजखौ बानायनांगौ। लोगोसे जोंनि बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जेराव दङ बेवहाय थानांगौ। गोबाव सम आरो मेहनतनि दारैहाय बे माबाखौ सिभिल हस्पिटालखौ लासै लासै बानायनानै दिनैनि रुप जोङो होनो हादों। बेवहाय समग्र अपारेशन खालामनो हानाय दिनै फेसिलिटि फैदों। बेवहाय जिखुनु टेस्ट खालामनो हानाय बेमारिफोरखौ बेवहाय फेसिलिटि खालामनाय जादों। गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार बेहाय खालामबाय। दा बेखौ चौकिदारनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबां नार्स डक्टरफोर दङ टेकनिशियानफोर दङ गासैखौबो मेडिकेल कलेजाव एटाच खालामनायनि दिनै सिद्धान्त जादों। बेवहाय जेसेबां मेसिनारिसफोर दङ लाइ लथरफोर दङ एयार कन्डिसननिफ्राय आराम्भ खालामनानै टेबुल सियार गासैबो मेडिकेल कलेजाव लांजोबनायनि बेवहाय सिद्धान्त जादों। जोङो BTC बासि हिसाबै आरो स्पेसियेलि बे क'क्राझार जिल्लाबासि हिसाबै बेखौ भेहेमेन्टलि जोङो प्रटेस्ट खालामो, दुखु मोनदों। जोङो खुनु खारनावहाय बे सिभिल हस्पिटालखौ उथायनो होनाय नङा। बेखायनो बे आन्दलनखौ खालामबाय थानाय जादों। बे डेम'क्रेटिक आन्दलन रायजो राजानि लुबैनायखौ जुदि मावफुंनानै होआ सरकारा अब्ला बे सरकारनि प्रति रावबो रायजो राजाफ्रा मोनसे बिश्वास थानाय नङा, आस्था थानाय नङा आरो बे सरकारखौ रायजो राजानि एगेइन्स्ट सरकार होननानै जोङो सिन्था खालामनो थाखाय बाध्य जागोन। दिनैनि BTC सरकार, प्रमद बर'नि सरकार, UPPL नि सरकारा बे सामान्य सिभिल हस्पिटालखौबो उथायनानै फोजोबनो नागिरनायथिं थांदों। दा बेखौ बे सरकारा मानो होबथानो हाया? आं मोनसे खावलायनो लुबैदों। दिनै क'क्राझार बासिया बेवहाय रायजो जानाय नोङो मारवारिखौनो बुङो, बिहारिखौनो बुङो, बङालिखौ बुङो, असमियाखौ बुङो, बर'खौ बुङो, आदिबासिखौ बुङो, नाथजुगि, सुत्रधर जेसेबां जाथि गस्थि दङ जोङो गावनि जाथिखौ दिनै दानायथों, गावनि पार्टिखौ दिनै दानायथों। बे सिभिल हस्पिटाला सोरबा UPPL निल' नङा, सोरबा BPF निल' नङा, सोरबा कंग्रेसनिल' नङा, सोरबा CPM निल' नङा। दा बेखायनो बे सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय बेवहाय रायजो जानाय समग्र जाथि गस्थिखौ थांनानै थानाय बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेखौ जों सुबिदा मोनबाय थादों बे हस्पिटालाव। गतिके बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ। बेखायनो बेखौ फोजोबनो नागिरनाय मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायखौ होबथानाय खामानियाव गावनि राजनैतिक दलखौ बाद होथ'नानै प्रत्येक जाथि गस्थि धर्मालम्बी जोंनि मानसिफ्रा लोब लोब बे प्रटेस्ट खामानियाव बाहागो लानांगौ। आङो खावलायो बाङालि भाइफोरखौ, आङो खावलायो बर' भाइफोरखौ, आं खावलायो असमिया, मारवारि, बिहारि, आदिबासि, नेपालि जेसेबां जाथि गस्थि दङ बयबो दिनैनि बे सिभिल हस्पिटाल उथायनो नागिरनाय होबथानाय खामानियाव जेन' बयबो बाहागो लायो। এটা চালানি মানুহ গিয়াত আনি পেলাই এনেকা কথা বাচন দিব লাগে। তেতিয়া অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়া বোলে কৈছে এটাও ঘটনাই কথা নাই, কোনো হাইকাজাই হোৱা নাই, আগৰ হবা দেখাৰ পাছত মই যাম বোলে কৈছে একেবাৰে বাধা দিয়ক, হাল মাৰা শুরু করা, গুলি অর্ডার দিয়ক, গুলি করা নাই। এই হিমন্ত বাহিনীর এজন এই জল জীবন মিশনের কিবা সেনাপতি না কিয় সেনাপতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আমাৰ কোকৰাঝাৰত আহি পেলাই এই লামাপাৰা চিতলা পখিৰাত এটা মাটিৰ হাই খাজিয়া লৈছে গাঁৱৰ মাজত। এইটো লৈ পেলাই এনেকুৱা যে কথা কৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যে কোনোবা গাঁৱৰ মানুহবিলাক
নাই কানুন নাই নিয়ম নাজানা মানুহবোলা যেতিয়া নেকি গাঁৱৰ অকলে মিটিং মাতি যেনেকা ডিচিশ্যন লোৱা হয় এনেকুৱাই হৈছে হি ইজ এন জ্যেষ্ঠ মানুহ হি ইজ ওৱান অফ দ্য ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন ইন আছাম কেবিনেট মিষ্টাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা হি কেম হিয়াৰ and he gave such a speech to the media that we did never expect আমি কেতিয়াও এনেকুৱা ভাষণ আশা কৰা নাছিল যোৱা শুকুৰবাৰত ঘটনাটো ঘটিছে এজন বেংগলী মানুহৰ মাটিটো এজন ৰাজবংশী আদি কৰি খেতি কৰি বহুত বছৰৰ পৰাই খাই আছিল এইটো লৈ অলপ হাই কাজিয়া হৈছিল আৰু এই হাই কাজিয়াটো সাধাৰণ এটা হাই কাজিয়া হয় গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলক মাতিব লাগে গাঁওবুঢ়াসকলক মাতিব লাগে সেইখিনি আৰু বেছি যদি হয় কোনো অচিত অচিক মাতি পেলাই মীমাংসা পথত আনিব লাগিছিল একেবাৰে প্ৰমোদ বৰাই সাধাৰণ সমস্যাটো সামলাবই পৰা নাই অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়াই সাধাৰণ সমস্যাটো সামলাব পৰা নাই ফেৰেংগা ডাঙৰীয়াই সাধাৰণ সমস্যাটো সামলাব পৰা নাই একেবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা এটা চালানী মানুহ ইয়াত আনি পেলাই এনেকা কথা ভাষণ দিব লাগে যে বহুত বছৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ আমি শান্তি সম্প্ৰীতি মিলা প্ৰীতিৰ ইয়াৰ বহবাস কৰি আছে কিমান আমি কষ্টৰে জাতিৰ মাজত ভাষাৰ মাজত ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত কোকৰাঝাৰৰ মিলা প্ৰীতি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছে এই কোনবা চালানী মানুহ ইয়াত আহি পেলাই একেবাৰে জাতি বিভাজন কৰা ধৰ্ম বেটাভেদ কৰা এনেকুৱা ভাষণ দিয়া নাকি ইয়াত আৰু শুনা মতে গাঁৱৰ মানুহবিলাক খোৱা মতে মই গৈ সুধিছো আজি পুৱাত ৰাইজৰ মতে খোৱা মতে এনেকা কৈছিল বোলে গাঁৱৰ মানুহবিলাক আগতে মাতিছিল বোলে অৰূপ কুমাৰ দেক যে ডাঙৰীয়া এনেকা এনেকা ঘটনা হৈছে আপুনি আমাৰ ইএম হয় আপুনি যদি আহি অলপ ৰাইজবিলাক মুৰব্বীসকলক মাতি পেলাই যদি সমাধান কৰা ইয়াতে শেষ হৈ যাব তেতিয়া অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়া বোলে কৈছে এটাও ঘটনাই কথা নাই কোনো হাই কাজিয়াই হোৱা নাই আগৰ সভা দেখাৰ পাছত মই যাম আৰু যিটো কৈছে সেইটোৱেই হৈছে সি গৈ পেলাই এটা সমাধানৰ এটা কিবাহে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল তাতে বোলে কৈছে একেবাৰে বাধা দিয়ক হাল মাৰা শুৰু কৰা গুলি অৰ্ডাৰ দিয়ক গুলি কৰা সেইবিলাক ভাষণ হয় নাকি ইয়াৰ উপৰিও এটা খুব দুখৰ কথাটো যে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে যে সেইটো বোলে ঘটনাটো সেই ধুবুৰীত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে জ্যেষ্ঠ নেতা লোকসভাৰ MP ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া যে জিকি গৈছে ধুবুৰীত সেইটোৰ কাৰণে বোলে মাইনৰিটি মুছলিমসকলে বোলে খুব মানে সাহস পাইছে এইবিলাক এটা মন্ত্ৰীৰ ভাষণ হয় নাকি যি ঠাইত ৰকিবুল হুছেইন এই কানেকশ্যনৰ কোনো কানেকশ্যন নাই এই ঘটনাৰ কোনো কানেকশ্যন নাই কোনো লেনা দেনা নাই এই হৈছে ধুবুৰীৰ MP যদি হ'ব লাগিলেহেঁতেন এই জয়ন্তকে দুচিব লাগিছিল এই জয়ন্ত ইয়াৰ পৰা জিকি গৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় জয়ন্ত ইয়াৰ পৰা জিকি গৈছে এই গতিকে উমুক চুমুকে এইটো সাহস পাইছে এইবিলাক কথা কিয় কোৱা নাই এই গতিকে এইটো খুব দুৰ্ভাগ্য কথা এইবোৰ কথা একেবাৰে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া ক'ব নালাগিছিল আমি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা যে খালি অহাকালিৰ মাজত সি যদি নিজৰ বক্তব্য যদি উঠাই নলয় আমাৰ মাজত ভেদাভেদ কৰাটো কোনবা তোমাৰ বোলে কোনবা আমাৰ বোলে এনেকুৱা ভাষণ হয় নাকি মুছলিমে হওক ৰাজবংশী হওক বেংগলী হওক বড়োৱে হওক চবেই আমাৰ মানুহ চবেই ইয়াৰে মানুহ কোনো ইয়াত বাংলাদেশী নাই গতিকে সেইবিলাক কথা আমি কংগ্ৰেছ সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু এই ঘটনাত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া কিয় কানেকশ্যন কৰিব লাগে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত কি লেনা দেনা আছে এই গতিকে সেইবোৰ একে কথা বেচলেছ কথা ইট ডাজন্ট হেভ এনি কাইণ্ড অফ fact he is just speaking in order to create some kind of tension it is really a communal language Mr. Joyento Molla Borua are supposed not to address in this way oha khalir majo jodi Joyento Molla Borua dangoriye jodi nijor bhason to jodi uthai no loy jodi raizor majo jodi khema na khuja tene hole ami teketor against FIR dia hob karon khub dukhor kotha ek phale yate DC asil yate SP asil ইয়াতে অৰূপ কুমাৰ দে আছিল সবে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিল আছিল সাধাৰণ মানুহ যদি আজি তাৰিখত এটা কথা ক'লেহেঁতেন এবাৰ যেতিয়া নাকি চিনালিত বম বিস্ফোৰণ হৈছিল মানুহ হত্যা কৰিছিল বম বিস্ফোৰণ হোৱা নাই গুলিয়ে হত্যা কৰা আছিল তেতিয়া হুজিৰ এক সপ্তাহ আগৰ হুজি বোলে বহুত
হাই হাল্লা হৈ আছে এই গতিকে গৰ্জনে কৈছিল যে এইটো হুজি এক্সট্ৰিমিষ্ট হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে এছপিয়ে যে আমাক ইমান মাতি পেলাই ইমান কথা জবাব লৈছে এইবিলাক কিয় কথা ক'ব লাগে জাতিৰ মাজত এটা উত্তেজনা কথা কৈছা নহয় তুমি এতিয়া আজিৰ এছপি ডাঙৰীয়া কি ক'ব জয়ন্ত মোল্লা বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত কি একশ্যন ল'ব আমাৰ এছপি পাৰিবা নেকি আইনটো সকলৰ কাৰণে আইনটো জয়ন্ত মোল্লা বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আৰু আইনটো গৰ্জন মোছাহাৰীৰ কাৰণে এই গতিকে এছপি ডাঙৰীয়াই যিমান পাৰে ইমান আমাৰ এফআইআৰটো দিয়াৰ লগে লগে সেই ক্ৰিমিনেলক এই ভাৰ্কাও বাচন দিয়া মানুহ জয়ন্ত মোল্লা বৰুৱা ডাঙৰীয়াক এৰেষ্ট কৰিব